So guys, magro-roll na ako. Pagka-peke na roll ko, tapos agad to. Sana hindi na peke. Sige na. Sige. Sige na! Sige na! Sige na! Sige na! Woo! Paldo! 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 Palde! Gagi paldo. Store. Oh, grabe! Grabe yun! Grabe! Grabe na ko ako, grabe. Grabe, ito pa lang. First roll ko pa lang. Nakuha ko na yun. Grabe. Pupunta na ako sa ano, grabe, paldo. Paldo, gagi. Grabe. Bago man nagamit ko kung kailan maganda na nakuha ko Parang gusto ko na i-eat. Sana Buddha na lang nakuha ko kasi Tito pero malakas ba yun? Punta na ako sa may island. Sa may Skylands. Gagi, paldo. Paldong paldo, grabe. Gagi. Sa next video ko na lang po, i-eat ko na yun. Paka level na ako, 200. Sa next video ko na lang po. Bye-bye. Tsaka huwag niyo po rin magkalimutan mag-like, subscribe. See ya. Uy, tayo mag-back. Wait. Babak ko na po to. Bye-bye. Takte. Wait lang nga.